Game 2 of the main event. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Ini game 2 na. Misaler yun. Successful ang technique sa team Cebu City. So good na sa skula po. Ayay! Banat ni is good. Pasok ang tira ni Aljandre. Igualin sino pa sa tong game 2 ha. Okay, once again thank you so much to our sponsors of this bakbakan. Di Barangay Officials of Barangay Guadalupe, headed by Barangay Captain Apple Rose Gakasan Enriquez. Tumbling na Kulapo. Grabe Kulapo ha. Lito lapid ha. Uyawang Kulapo. Bang! Nag-akalito lapid na Kulapo. Diri skilid. Nag-roll na Kulapo diri. Okay. Shout out, thank you so much to the councilors of Barangay Guadalupe. These are the following: Michael Gakasan, Clip Racoya, Kimi Alinio, Alex Similia, Joey Manguera, Ivan Lumayag og ni Matt Istinso. Og sa Iski, Sangguniang Kabataan, thank you so much. This bakbakan ni Sander Ryan Rubibo Promotion, AK Busagak. Kulapo. Grabe palupad ni Kulapo. Pamaulan yung Kulapo ani. Ay. Bukya ang tirang Jubil. Ono igualis na sa atong game to. Servisyo Shant Alin. Para dos. Tuara. Yay, Rigi. Bukid. Alsotin, answer by Shantoy. Tuara kuhang Jubil. Paglayat ang Alsutino, nagmangtas na sa Alsutino. Drop shot. No good. Coming from Jubil Ducante. 2-1. Team Cebu City is leading by 1 point. Alsotin, out ball. 3-1 na, 3-1. Servisyo Shant Allen para 4. Jobil Ducante, Gapang Mood. Tuara. Pang! Bisaggang ni Desalenta Assassin ang atake ni Shant Allen. Kulapo. Grabe Siyarog din na sangos panganod. Pang! Bagrag na Kulapo. Tara! Iyon ginanunan ni Kulapo. Sumablay. Side out. Mandawis ball. 3-1 to skora. Tris ono ball position sa team Mandawi. Servisyo. Datawa Sunigol. Tok mo di Sadam, ngangabi ang paak ni Sadam. Paak. Bang! Bunal ni Santoy. Tok mo ni Santoy. Saudi Joel. Ito, nice exchange between the two teams. Aljandre fighting back. Aljandre again. Kulapo is the best. Shant Allen to Aljandre. Bang! Net bag. 2-3. Okay, ni para igualis. Servisyo Jubil. Kulapo to Jubil. Wow! Aljandre. Ang galing. Ora. Bang! Out ball. Wild shot coming from Shantoy Labra. Itinapon ni Shantoy Labra sa labas ang bola. 3-0 lang atong score.
Servisyo. Jubel. Jubel is short. Servisyo Saddam forever. The game breaker. 3-all atong score ha. Jubel tok mo ni Santoy. Kuha Rigi. Saggang ni Kula po tira ni Rigi. Bang! Tuara. Wala po. Yay! Shant Allen! Air assault! Ah! Tuara! Counter attack ni Joel is good. Side out! Here comes Alsotin. Yay! Joel Ducante outball. 3 iguales sa itong score ha, 3 iguales. Servisyo ko lang po. Gitar Gizubel. Sadam again. Shant Allen. Wow! Ang galing. Big shot of the ball game. Coming from Shant Allen Labra. 4-3. Kini para 5. Okay. Time out muna. Okay, we're back. Service yung Kulapo. Aljandre. Santoy. Kulapo is the best. Wait. 5-3. Dalawang puntos ang lamang sa team Cebu City. 3-5. Here comes Kulapo. Wal. Santoy. Aljandre. Wala. Gustong patirahon ni iyay ka. Bundakan ni Jumil. Side out. Bola sa team Mandawi. 3-5 ha, 3-5. The silent assassin serving para 4. Santoy giatngan. Wang Sadam. Ay, patay ang tanan. Sa counter shot ni Jumel. Boss Jaguar, shout out. 4-5 na. Sadam to Aljandre to the rescue. Gitukuran. Kuhang Sadam. Gikuot ni Alo. On sama to. Onside tinood na to. Inside. Inside na nakakita. Okay, majority's decision inside. Inside, daga nakakita inside. Daghan kayo dito kakita ko lang po. In dito. Okay. Let's have the organizer will do the decision. Ang may goal niya out sunod. Oo nga jud ba. Basta may goal niya sunod, out na. Out. On sa man to yun. What ay assign lineman na komite mas lamun mo kana mga pakyaw ba. ang mga pakyaw ko no. On sa man to. Inside to, committee na to. Inside. Inside, okay, let's go. Ball game resume. Igual 5 na. Okay, may all buwang pa naglalis. Mauna atong igawsan atong linya. Palihog lang. Jumel Ducante to Santoy. Jumel! Going for the kill.
Kabuang ginigal. Size 5. In favor of Team Mandawi. O gusto mo glamian nga mga putahe, drop by mo sa kanana ni Maria Diaz Kansong Talisay along SRP Road. I-check out ninyo ang ilang mga menu dia. Lamian ang ilang mga putahe dia. Kaon mo dia. Bang! Paksit. O ang press meat ya. Press meat clothing. O palit mo og mga cool kayo nga design nga t-shirt. Anaranan niyo mapalit sa press meat clothing. Check out niyo sa Facebook ang press meat clothing. Na sponsored clothing ni El Mayor. Tara! Gial! Bato! Namato na sa Albang! Counter attack by Shantoy. Inside the box. Wala po, wala po sunod ha. Kayang liyong babali. City 5 na. In favor of Bang! Kagarang tirang Jumel. Size City. Servisyo kula po. Reggie Tusyantoy binumpas ere. Wasak si Aljandre. 7-0. Iguales City. Ito na naman ang Team Cebu City. Lumalaban. Tuara. Sinigurado na talaga ni Saddam forever. Pero wala. Unsuccessful si Saddam sa kanyang tira. Servisyo. Jubel Lucanti. Mamma mia. Point scored by Team Mandawi. 8 City. Otso City 8 City. 1 point ball game in favor of Team Mandawi. Sunod, bakbakan. Manggo, tawag ka Manggo. Servisyo. Alsotin. Fire in the hole. Ay, walang katao-tao. Wagi tao. Dagat 5. Bisag inkanto, wagi inkanto res loyo. Dagat 5. Dagat. Servisyo, Shantoy. Reggie. Tukulapo. Side. Bunal, gitok mo di sa dambang. Kuha pa Reggie kaban. Kulapo is the best. Nice defense shot. Bang! Impas. Tanang utang. Side out Servisyo, Jubel. Reggie Kaban, tukod, counter tukod ni Shantoy. No good. I-score. City 9. 2-point deficit. Tuara. Bang! Bagrag ni Dasalit Assassin. Sumablay. Ito din sabot nga ni. Jobel ang tira. City 9 City 9. Okay, back to the ball game. Servisyo Saddam, mitokmod. Sagang ni Al. Yay ka Aljandre. Anong gagawin mo? Aljandre. Reggie Kaban. Tony overhead. Out. Aljandre. Tara. Reggie, sagang dari skilid. Net back. Side out. Bola sa Team Mandawi. Here comes Reggie, the silent assassin Kaban. Saddam forever, the game breaker. Shant Allen. Bang! Ayay ka! Shant Allen. Jubel Ducante. Tatawa sa gol. Ayay ka! Saggang pa. Ni Aljandre, ang artista sa Jimmy 7. Dara, artista sa Jimmy 7, no? Bang! Gila radong! Ana!
Yay! Side out. City 9 lang yapon. Oh, di maglalis, di maglalis. City 9. Okay, let's go. Servisyo Kulapo. Perfect service. Coming from Kulapo is the best. Point scored by Team Cebu City. 8-9. Kini para igualis na. Kulapo. To Reggie. Sadam forever. Ay, pagkakataon na. Reggie Kaban. Yay! Jandri! Out of the box. Noemi Gualis. Ito na naman. Service yung gula po. Jubel. Tusyan Alin. Out ball. Napagaw na si Busagak. Okay, napagaw na ko no atong promoter ya si Ryan Robe kay Busagak. Tay ay kanlatal. Tuara. Ligwat. Wana, ligwat na. Team Mandawi is on the offensive. Offensive ata. Putukan mo. Putukan mo, Jubel Ducante. Sa taling gisagang ni Jubel. Kulapo is the best. Ito, within striking na. Si good item delivered by the Salita Assassin. Perfect shot. Naon ninyo pag-apat. Tirang walang katulad. Panay, katagay-tagay naman sa nasmusagak niya. Relax na nasmusagak niya. Tagay! Ryan Ruby! Okay. Okay, budal! Handos yun! Ato score, G's. Noy ha? Pabor ang team Mandawi. Pak! Chantalin, wala, gubat na! It's a firefight! All Jandri. Wait. Agal Jandri. Noemi Unsi for the win para ba sa team Mandawi. Ay! Ak! Tuara! Al Jandri, to the rescue. Sadam forever. Within striking distance now. In the front line. Out ball. Cebu City's ball. The game is not yet over. Cebu City is still fighting and still alive. Yay ka, Shantoy Labra on the offensive. Bang! Ano? Bukol pa ko. G's 11 na. Atay, ginukol pa ko. G's 11. Okay, kini para igualis servisyo shot alin. Kulapo. Iyay, wag yun. Why katapusan ni palupad di Kulapo? Ay, wala diskuido yung panlawan eh. Naikon, igualis 11 na. It's a hell situation. Ay. Ini. Wan ani. Igualis Sabado. Rigi. Ay, kakulba ni. Sada forever. Sound pa. La! Nice defense shown by Team Mandawi. Out ball. Okay, bola sa Team Mandawi. Okay, bola sa Team Mandawi. Ito, pagkakataon sa Team Mandawi. To revenge their loss in game 1. Phil Disilas game 1. Okay.
Servisyo, Aljanre. O, gini. Putukan mo. Okay. Saktan mo. Patay tadiha. Giat nga ni Sadam Forever. Babang. Nabusil si Sadam Forever. Sadam Forever has his gun fired at Team Mandawi. Tuara Sadam. Yay, kinsa kay mo patigbabaw ani. Who will remain standing between these two team? Team Mandawi and Team Cebu City. Fire in the hole! Jubil Ducante, itudo mo na! Nice play coming from Jubil Ducante. Woo! Ito na, another chance for Team Mandawi. Hindi matapos-tapos ang laban. Reggie, tos ko lang po, oh. Yay, ka, Jubil. Yay, giat nga ni Sadam Forever. Wala, patay ka niya. Bang! Paksit nga nung giisibol. Regrets will come at the end. Wow na. Awahe ra gyud ang pagbasol. Di gyud na may tabong maguna. Okay, both teams exchanging side outs. Ito pagkakataon sa Team Cebu City to end this up. Yay! Wow! Kangilo! Bang! Jubil Ducante! Duk-duk! Dak-dak! Pak! Durog eh! Durog ang Team Cebu City. Grabe ah! Jubil Ducante. Madlok man siya maglumbo. Gasset again. Siri na lang. Oy, shoutout be. Shout out eh. Kulabo ako rin no pair sa tarang player kulabo ako madlok. Oh. Ako rin naglabo ka naman Rombawi. Oh. Ako na Rombawi dia masuk ko na ko. Nako diri ni. Si Aljan Rirang no pair nga volleyball dayon player. No pair ang duha. Oh. Gi-reveal gyud na ni Aljan Ri. Isa mo to naigo sa upos dia. O Ardo Surambaw. Naigo sa Corel dia nga mga Surambaw. Oh, kinsa mo to na sa reels? Sure na to. Sure na to. Hindi ko masuk ko na ko. Oh. Wag also. Roy, magogor na sa balibulan Roy post ha. Okay. Ato na post. Ugaw-ugaw ra mo ha sa balibulan. Ana mga scumbags. Mga scumbags. Oy, sila ba makadaog sila. Kwarta, mapili kwarta gyapon. Oh, kwarta gyapon. Oh, boy. Ano guys? Basta lang puro ka nila. Basta lang porol. Ang kwarta pero may kabago pag bakbakan ng ilas. Sure. So, mo na yung mensahe yan ni Aljan Ri. To all these scumbags. Mention. Warning saya mo na. Okay, let's go na. Balik ta sa atong ball game. Igualis 11. Servisyo Joel. Ayay ka. Banat ni Aljan Ri. Aljan Ri again. Okay. Midaog ang Team Mandawi sa game to. Decision game 3 coming up.